ମିଠା ହାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଠି ମୁଁ ପୂଜା ସରିଲେ ତମକୁ ଖାଇଦେବି। ଗେଲାକୁ ନେଇ ଯାଉନ ସେଠି ଯାଉ ଦୌଡ଼ିଆ 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 ମିଠା ଖା। ଉଠଉନି ଆଗ ଆଗ ମିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ଶିରା ଶିରା ଚୁପୁଡ଼ିକି ଦବୁ ଯେ ଖୁଆଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜମା ହବନି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟା ବସି ପାରିଲାନି। ତୁ ଆଗରେ ଆସି ଦେଖିବୁ କେଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିବୁ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡେଇ ତୁ ଭିଡି ଦଉଛୁ ନା କଣ? ତିନି ସରି ଦଉଛୁ ନା ଘରେ ପହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ନେଇକି ବସି ଯାଉନି। नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ श्रीपंचमी गणेश पूजा उपलक्षे शुभेच्छा और शुभकामना। आज दिन सारा एत व्यस्त अच्छी एवं 4टार मु ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची वीडियो मु कर पार नी आज मैंने एत खुशी अच्छी कि सका प्रबल टेंशन थी एवं कि बहुत खुशी अच्छी एवं धन पूजा करने चले आठू घर पूजा सरिले आमर से जो पूजा हुए समस्त मिसिकी करते से पूजा हम मैंने सका एपर्यंत मु पानी भी पीनी जो पूजा हम आपण मैंने वीडियो फास्ट लास्ट पर्यटन निहाती देखे वीडियो जो भल लगे प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब से निहाती करदेवे। जल्दी हो जानो ना आज बसले यार मु कौन करी आगुरी मते
गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम ओम शांति 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 स्नानाथं प्रतिगृहीतं गणनाथं गणपतिं हवामहे प्रणनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु नमः गणपते एष पञ्चामृतेन स्नापयामि हवामहे प्रणनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु नमः ओं गणपते आसनं नमः ओं गणनाथं गणपतिं हवामहे प्रियनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु नमः गणपति पुष्पं गौषधं धूपं स्वादिकं स्वाहा धूपदीपमाल्यं गणावधिः उत्तरागतः ह्यागतः हतेस्तत्राधीष्णकृतमो स्वाहा दिखाई गौषध कवचाग्नित्राभ्यं गणपति मम ओं गणनाथं गणपतिं हवामहे प्रणनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु मम स्वाहा इदं गणपति मम ओं गणनाथं गणपतिं हवामहे प्रियनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु मम स्वाहा इदं गणपति मम ओं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इदं नमो नारायणाय ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमो नारायणाय ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमो नारायणाय ओं गणपति मम ओं गणनाथं गणपतिं हवामहे प्रणनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु मम स्वाहा इदं गणपति मम ओं गणनाथं गणपतिं हवामहे प्रियनाथं प्रियपतिं हवामहे निधिनाथं निधिपतिं हवामहे वस्तु मम स्वाहा इदं गणपति मम ओं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इदं नमो नारायणाय ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमो नारायणाय ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमो नारायणाय ओं कारथेन देवयादि भुवनानि प्रथम स्वाहा इदं ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଜି ତ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ପୂଜା ଏତେ ଭଲରେ ହେବ। ଧନ ଏବେ ପୂଜାରୁ ଆସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଆଡ଼େ ପୂଜା କାମ ସିଏ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଗଲା। ଗଣପତି ବାବା ଆମ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣପତି ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ।